Christian yung sermon last Sunday. Ito ang mga last Sunday. O ganong prayer meeting. No? Ako ba rin pinapromote mo? Kung pwede nata sa akong prayer meeting sa mga available. Physical. Na usahay, we tend to naging focus ka sa mga butang na atong nagawin mo. And we're trying to hasten everything. But last Sunday and Friday during prayer, we have learned how sovereign God is. Amen? Amen. That everything happens and things to happen or not gonna happen, He's in complete control. Amen? And it's all according to His purpose. Amen. Amazing na rin. Amen. So, di na ka maglangan. Manindot ang tanan, ato mabibiyo na itong igsoon, atong ipakita itong naong kalipay, o atong nagtraho na itong fellowship song. Next one is Psalms 51, verse 1 and 2. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness. According to the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. Wash me truly from my iniquity, and cleanse me from my sin. Okay, so before tayo magpadayo sa itong balibawa na before tayo magkaya ng Labiton, o kami na si Raful. Ato nandang natin mga kaugalingon diyan natin niya. Ato ito po atong mga ulo, ibigay ato mga kata. Ato inumduman, nganong nakatay karon. O kinsa atong ginasigo. Nga ko ikupisal ng tanan ng mga sala na atong nagubag diyan niya. O atong mga yun, pagkalibyuhan niya ang atong mga kasikasan. Na kini atong pagsimba niya karon mga himong takos diya sa iyang mga
Ang kasing-kasing ko ay luhas sa kasahin. Nakibati ko ang mga patungo. Ngunit sa paghihuma nasama kanino. Baguhain mo nasama kanino. Ang kasing-kasing ko himaya mo Kristo, pagkamakanap ko. Musik na kaponyos, kanunan sa kinabuhi ko. Our most gracious Lord and loving Heavenly Father, Ginoo, natuod ka niya kanimo, may payon, Lord, kay nakatagod yung mga plano, Lord, na nagtakot, karuwasan. Ang tanang butang, imong hindi mo sumala sa imong laraw o sa imong pagpuot. Doon na niya experience na nakapagsulay, problema sa narabay ng mga simana. Kalisod, gutom, gera, pinita ng Ginoo. Pilit yun na yung babag, karoon kami magpapadayon Ginoo sa mga pag-alaga niya. Naniya kami, Lord, kung kayo gusto na mo nga himayaon ka, masalamatan ka Ginoo tungkol sa imong pagka-Diyos sa mong kinabuhi. Gusto na mo Ginoo ihatag Ginoo ang mga pagdayeg diya kanimo. Kagiyon sa tinuray kayo, Lord. Pero kana Lord, hindi yun mahitabo. Kung ang mga kasing-kasing unaw na Ginoo, dunay mga labang, may mga sala sa dayag sa tago, Lord. Diyos ka mabalaan. Ilimit mo rin, Lord, musimba ka nimo. Nadilimit your sa Lord, malayo ka rin sa iluan, sa mga sala, nalimo ka na, nanamo ka nimo dito. Sa dayag sa tago, Lord God. Gusto na mo, Lord, na himaya ka sa tinuod. Gusto na mo, Lord, na ang pag-worship ka doon, huwag mo yung Ginoo sa iyong mga ilan. Gusto, Lord, niya ka din ang obos. Nagamit din ako ngayon, yung taon, Lord, ang kasi mo puno na. Kung isintro din ako puno na karot, niya lamang kanimo Ginoo. Kung ikaw ang mauwi, may maya din mo sa mga paghimo ang karoon, Lord God. Lord, akong dinag-pray na padayon ka, Lord, mag-protect sa kataganto ng simbahanan Ginoo. Nang namumuno na, Lord, makapokus lang yung media sa iyong kakaroon. Pinapray sa tamo, Lord, ang namumagagsunan na panulong pa. Padayon ka, Lord, mag-protect kanila. Labaw sa kanang Ginoo, pinapray na mo, Lord, ang imong magbawali ka ron, Lord. Lahat ka niya, Ginoo, ang ganito na kaalap. Kung sa sa Ginoo, itubot nga ang inyong pulong na mutusapin Ginoo sa mong manunaw na kasing kung hindi lang niya puto Ginoo ang mga sa Ginoo matuman na Ginoo papanulog ka na mo. Sa Lord, hindi kadlawa, imuha niyo, Lord, para nito sa iyong Panginoon, para nito sa iyong kaybayaan naman.
Lord, dinabalik na mo tanan mong himaya tali mo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Manginod ng tanan, atong ibalan ang itong panibahon sa paghalas at awit. Ang basahon ang Salmo Kapitulo 19, versikulo 1 nag-ingon, ang kalangitan ang padayon sa himaya sa Diyos o ang kaunangan ang pakita sa iyang mga buhat. Mga igsoon, walay makalabaw sa atong Diyos. Siya lang ang niyan sa atong mga pagdayon o pagkasalanan. Atong kantahon ang dahil ng bawat. Pagpapadayon sa atong pagkahalad o kanta sa atong bibuing Diyos, atong awiton ang gugma sa Ginoo. Ang gugma niya na kanunay nagtagad, gugma niya kanunay maglulaan. Ang atong kantahan, atong magkaon ng Diyos. Ito
Doon siya makausap o sa buhay makat. Imong mga kanang nagaday tungod kay tinuod pala kayo'y makalabaw kanimo. Walay makalabaw o Dios sa imong katahom, walay makalabaw sa imong gugma. Mo nang ang among kasing-kasing ginapaabot nga kanimo, ang among pagpasalamat, ang among kinasing-kasing nga pagdayeg tungod kay kining butang o Dios nga way makalabaw, imong gipasinati nga higanamo. Imong gipaabot nga higanamo luyo sa kamatuoran nga kami dili tapos, nga kami o Dios dili angay mo dawat niini apan tungod kay ikaw manluykon, tungod ikaw grasyahanon, tungod ikaw mahigugmaon, imo kami o Dios ipakagamtan nga higanamo. Sa dalay ka sa walay katapusan, muna ang among nag-usar ang kasing-kasing magamaya, ang among kasing-kasing mag-aawit, kami o Diyos, magpasalamat tungkol sa imong himo, tungkol sa imong ginahimo, tungkol sa imong paghahimong pa.
kami Diyos, padayon nga magasimba kanimo, usa sa among pagpaminaw, pagdawat sa imong mga pulong, ikaw unta padayon pa o Diyos nga mag-aagli sa among kasigdasi, nga amo usang madawat o Diyos ang way makalabaw nga kamatukuran nga nagikan sa imong pulong, nga among ta o Diyos madawat ang imong mga pagbadlong, ang imong pagmatuto, nga nikanamo pinaagi o Diyos sa mga pulong nga among madungog karon. And I pray Lord, bisan po usab sa among mga kaubanan, sa mga missions, sa tanang magawali karon, nga ang maayong balita, maugay mamantala o Diyos sa matag usa ka pulpito, ug ang imong pangalan maoy mabayo ug mapasilunggan. Ginoong Diyos sa nahibilin namo nga paghimuon niini nga taknaa, walay laing pasilunggan, walay laing mabayo, walay laing mahimaya, kundi ikaw ug ikaw lamang gayon. Kanimo namo kinatugyan, kinintanan, kinaagi sa pangalan ni Kristo Jesus, nga among mangluluwas. Amen o Amen. Naga, pangikod ang usa. Sa karon ngayon inyong notice din. We will not be continuing we will pause for a while sa atong series about the Old Testament, the miracles in the Old Testament. Ang tana mo nga because atuan nang na-cover ang Pentateuch, no? Atuan nang na-cover ang first 5 books of the Bible sa atong pag-discuss pod sa Old Testament miracles. So in a way na hisgutan na nato ang Pentateuch. Last time naghisgot pod ta about Pauline Epistle, and before that nakahisgot ta og General Epistle. So I do believe nga it is very important for us to learn not just one portion of the Bible but every portion of it. So but of course this is also in a way pagpadayon sa katong ato ang gitun-an tong niagi. In the miracles in the Old Testament, ato ang nakita how God was with them, how God was with the Israelites. All throughout sa ilahang journey, ang Dios naguban kanila, wala nagpasagad, gani man maoy hinungdan nga ato ang nakutlo, nakatunan or nabalan ang mga milagro nga gihimo sa Ginoo all throughout that journey. For 40 years nga naguban ang Ginoo kanila gikan dito sa Egypt, ipagamit sa Ginoo kang Moses from the burning bush, gipadayag sa Dios ang iyang kaugalingon kang Moses, I am who I am, and then the rescue, the exodus, no? Ang ilahang exit from Egypt, going towards the journey dito sa wilderness, and until such time nga naabot sila o pasulod na sila sa promised land. As unfortunate as it was, wala gyud nakasulod in town si Moses, but still we see that God was faithful sa iyahang promise. God is faithful sa iyahang covenant because iyahag yung gidala dito sa yutang saad ang mga Israelita. But along with that journey, nakita pud nato ang continuous cycle. No? There's God's rescue. The people would celebrate, the people would learn, the people would rejoice, would worship God. And then eventually, mahimo silang, naa sila yung mga sala nga himuon. Okay? They sin. And then after that one, they will be judged. If they will not repent, they will be judged. And almost every single situation nito, not every situation, but almost every situation, nagpakita sa tuwa nga unsa, whenever makasala ang Israel, automatically na-judgment mahitabo. Diba? Na-judgment na yun. And so, the lesson nga ato ang paghisgutan karon will be to remove that misconception nga probably some of you may think nga kung walay judgment, dili day ito sala nga akong gihimo. Because if Israel was judged right after they sinned, and then naa kay sala nga gihimo, and then wala kay na-feel nga judgment, there may be a misconception nga ay basi dili day ito sala. And that's something that we need to avoid. So ginahangyo na ako ang tanan sa pag-abli sa ilahang Biblia in Romans chapter 2. Romans chapter 2 verses 1 to 5. This is the message of Apostle Paul
sa mga Kristohanon dito sa Roma. Romans chapter 2 verses 1 to 5. Ginhangyo na ako ang tanan sa pagpanindog as we read the Word of God. Ako'y basa sa 1, kamo sa 2, sa 1 and so forth, dungan tang tanan sa 5. Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest. For wherein thou judgest another, thou condemnest thyself. For thou that judgest doest the same things. And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God? Verse 5, kitang tanan. But after thy hardness and impotent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Ang Diyos magapanalangin siyang pulong, panglingkod ang matag-usa. In this letter of Apostle Paul, he was writing sama sa kuwang ingon towards the Christians in Rome, but mainly na ay duha ka grupo dinhi. It was as if nga sa sulod sa simbahan napunga pud ang mga membro. Na ay grupo sa mga Kristohanon nga kaniadto mga hintil. Naapoy mga Kristohanon nga kaniadto mga Hudyo. And with their backgrounds clashing into one environment, it is assumed nga naagyoy mga conflicts. In fact, that is one of the most common nga kaning pagtudlo or pagkorek ni Apostle Paul all throughout the New Testament. Kaya naay wala na uyunan ang mga hintil kaniadto nga Kristohanon, then ilahang palagan ng mga Hudyo kaniadto, o kaya ang mga Hudyo kaniadto naay palagan sa mga hintil kaniadto. There was clash between those Christians. Now remember, they were Christians. Okay? They were Christians. They were brothers and sisters in Christ. And yet, some of them, murag wala nawala tong prejudice, wala nawala katong invisible barrier between the Jews and Gentiles. Despite the fact nga they are now one in Christ, somehow katong mga Hudyo lahi gyapon naay murag ginatawag nato nga moral superiority. And then kaning mga hintil padayon pud gihapon sila mga kailibgon, sila mga pagano nga mga nilihukan. And kaning mga hintil, daghan kay na sila ginahimo before coming to Christ, but mainly, especially in Romans 1, makita ninyo ang ilahang open rebellion against God. Kaning Romans 1 ang main nga mga recipients ani or hearers, although both katong mga Gentiles kaniadto, mga Jews kaniadto, but ang main nga gina-describe din sa Romans 1 are actually the Christians who were once Gentiles before, or most especially ang kinaiyahan sa mga hintil. And if you will read Romans chapter 1, unsay mga kinaiyahan sa mga hintil, they have this kaning open rebellion against God. They suppress the truth, they mock God's people, and then they worship idols. In fact, if you will read Romans chapter 1 verses 18 to 32, dinha nimo makita how the Apostle Paul described their actions. Unsa nga mga actions? Sexual immorality, idol worship, ungodly passions. So unsay gihimo sa Ginoo for the non-Christians nga mga hintil. Verse 24 in Romans chapter 1, dinhi nato makita tong lesson ra pud previous Sunday, permissive will. God permitted them to what? Unsay nahitabo sa verse 24? Therefore God gave them up in the lusts of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth about God for a lie, and worship and serve the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Unsay nahitabo? Naa tong permissive will. Gi-permit sa Ginoo that they would continue in their sin. No? Gi-give up sila sa Ginoo sa ilahang kailibgon. Kumbaga, kung sa atua pa murag sige, diha na mo. Gusto ninyo na, diha na mo. Masyaging ana ang nahitabo. Now put yourselves in the context sa pagwali ni o sa pagpadala ni Apostle Paul ani. Especially sa reading na kay ginabasa man ni whenever ipadala ni ginabasa dayon ni in public.
And because of the prejudice nga na ang mga Hudiyo o mga Hintil, kung asa man igibasa ang letter publicly, most probably bahin ni sila. Diri nga side mga Hudiyo, diri nga side mga Hintil. Pagbasa nila sa unang sugod, sa unang nga kapitulo, basa din hinga ang mga Hintil daw kay mga Dios, mga gasimbaw, mga Diyos, they suppress the truth, na open rebellion, they worship idols, puno og sexual immorality. Most probably ang mga Hudiyo diri nga side, moana sila sa mga Hintil sa pika side niyon sa muna kamugyud na. Muna kamugyud na ingana inyo kinabuhi, pangit kay mo ingana. Kay nga naman, mga Hintil man tong gina-describe dito. But then, Romans chapter 2, na-shift. Na-shift nga nahitabo. Human nga gikantsawan sa mga Hudiyo, mga Hintil, adto ta sa Romans chapter 2. Say nahitabo. Therefore, thou art inexcusable, O man, whoever thou art that judges. Ang mga tao nga gina-describe din kay kato daw mga nagahukom. Kinsa man yung nagahukom dinhi, wala may gisgutan dinhi pastor nga mga Hudiyo. Well, ang paghisgot dinhi nga katong mga nagahukom, it implies the Jews themselves. Kaya nga naman, isa sa ilahang mga sala nga di nila mabuhi-buhian is katong ginaingon nako nga moral superiority against the Gentiles. So, unsay nakita ninyo all throughout the New Testament, especially sa gospel books, di ba ang mga hugaw o ang mga Hintil wala ginapasulod sa templo? Dito lang sila gawas sa syudad, dito lang sa gate, and whenever the Jews or the Pharisees would pass before them, unsay kuan ginaagian man nila. Kaya nga naman, hugaw, ngilad, dili pwede duulon, dili pwede tandugon, dili pwede nga naay fellowship with them. In fact, that was the sin of Apostle Peter. Kay tungod nakigsalo siya sa mga Hintil, pagkita niya kang Pablo nga naay mga Hudiyo, sibat din siya. Kaya nga naman, katulagi, naay invisible nga prejudice. Now, tulo ka butang nga atuang tanawon dinhi. The first thing is the hypocrisy of man. The Jews or the Christians. Therefore, you have no excuse, O man, every one of you who judges, for in passing judgment on another, you condemn yourselves. Ngano man, nganong hypocrite man kaya ni mga Hudiyo dinhi or kanil gina-describe sa Romans chapter 2. Ingon ra pud sa sumpay. Because you, the judge, you practice the very same things. O sige sa King James, for thou that judges doest the same things. Unsa man ning same things nga gisgutan dinhi? Katong gi-describe sa Romans 1. Ang mga Hudiyo, they look down on the Gentiles, di ba? And then, kung ang mga Gentiles, they suppress the truth, they are sexually immoral, they are prideful, they are boastful, maupo din ang mga Hudiyo. So are the people in Romans chapter 2. They look down on the Gentiles, they suppress the truth by not obeying it, by not preaching it to all, they made their religion and their national identity as their idol. Mo nang namugna ang ilahang katong mga tawhanon nga mga practices, di ba? Human traditions. And because of the moral superiority nga naa sila, unsay makita sa verse 3. And thinketh thou this, O man, that judges them, kamo nga mga Hudiyo, ingani inyong paghuna-huna. Katong mga nagahimo ra pod sa gi-describe sa Romans 1, that thou shall escape the judgment of God. Unsay ingon ni Apostle Paul, kamo gina-judge nitong Romans 1 ang mga tao dito. But then you do the same. And you think among yourselves that there is no judgment? That you can escape? Nga wala lang ni tanan? And like what I mentioned ganina, ana ko, dili na ako gusto nga mawala sa tong paghuna-una that because of the previous series that Israel was judged right away, and kita nga mga Kristohano, naatay gihimo nga questionable, tas walay judgment, na makaingon ta, dili siguro to sala. Basin dili to sala, kaya walay judgment. It's the same concern nga naa dinhi. It's actually the same concern. Tanaw na to. Kaya nga naman, kung sa paghuna-una daw sa mga Hudiyo, walay judgment, and yet they did the same things nga described sa Romans 1, pero walay judgment, so sa ilahang ingon, ay basig wala di ay.
Basig okay ra di ito. Now, that thinking, it goes back to the Old Testament. Before the flood, before gisugo si Noah nga mag-build og ark, unsay nahitabo. People were indulging sa ilahang mga greed, sa immorality, unsay nahitabo. We have the fallen angels marrying the daughters of men. People were eating, drinking, having festivals. Ug ilahang gikalimtan ng Ginoo. But that was normal for them. Pero walay judgment. And in their mindset, wala siguro ni sala, wala may judgment. That's the reason why when Noah built the ark, when he started building the ark, unsay nahitabo, he faced mockery. Nayabag na ni si Noah. Dito pag yung naghimong arka sa tumuis bukid. Init pa kayo nga dapit, dito pag yung naghimong arka sa tumuis bukid, nayabag na ni si Noah. He faced mockery. Kaya nga naman, sinning was normal for them and there was no judgment. And then, dili lang kang Noah, dito sa panahon sa Northern Kingdom, when the nation of Israel was actually nasakop sila sa Assyrian Kingdom, unsay nahitabo, we have prophets like Amos ug si Hosea, gipadala sa Dios. And yet, because tanaw sa Israel, namunga manggihapon ang among mga tanong. Nanganak manggihapon ang among mga karnero. Abunda manggihapon ang among mga ari-arian. They had the riches, so they assumed there was no sin. Despite the greed, despite the violence, despite their lawlessness, hana sila. Murag okay naman. So they keep on driving away ang mga propeta nga ginapadala sa Ginoo kay nga naman, they're not seeing any judgment. And then another thing, dito kang Jeremiah, before sila nasakop sa Babylonia, leading to the Babylonian exile, ana mga tao, okay ra ang Israel kay naaman ang templo dinhi, ug kung naa ang templo, naa ang presensya sa Ginoo, ug kung naa ang presensya sa Ginoo, dili mo pildis kaaway, despite their violence, despite their lawlessness, despite their greed, despite their disobedience, ang ilahang gisaligan ang templo. O tungod kay walay judgment, ug naa ang templo sa ilaha, ana sila, okay ra ni tanan. Okay ra ni tanan. But then later on, makita ninyo sa katong mga passage, unsa? So during sa time ni Noah, the flood came. During sa time ni Amos o Hosea, ang Assyrian Kingdom niabot. Sa panahon ni Jeremiah, nahitabo ang Babylonian exile. And then those people who said it was not sin because there was no judgment, eventually, ilahalang na experience. But then sama, like the Jews, kita nga mga Kristohanon are also hypocrites in a way. Kaya nga naman, somehow there's pride sa tuwa whenever we go to church every Sunday. Dahigid ko kay nako simbahan karon. Tas mo tanaw ta sa mga tao nga nag-agi dito sa pag-agi nimo diha sa may Matina, mga tao diri sa Bulangan, mas maayog ko sa ila kay padulong ko simbahan. Nakatuksido, nakapolo, nakapantalon, tas sila bit-bit og manok, somehow mas maayo ko. Somehow there's pride sa tuwa because makaingon ta, they don't listen to God. They don't listen to God, so I'm better. We also feel the pride of being in the church compared to them nga wala. Makaingon, usay ka na, there's judgment sa tuwa, especially if makabaluta nga, katong si brother, katong last Sunday, wala yun siya, kaya nangaligo sila dagat siyang pamilya. Mas mayo ang pamilya, kaya namin simbahan. Like the Jews, naaputaan na. We criticize the sexual immorality sa mga non-believers, but inside Christians, inside the church, there are also Christians who practice, who sees pornography, adultery, and they have impure relationships. And in Romans chapter 1, we see the non-believers, the Gentiles, the ungodly, they are full of envy, they are full of murder, disobedience to parents, gossip. Pero dili lang sila. Unsay ingon sa Romans chapter 2, and so are you. Not just them outside the church, but you who are also inside the church. Not just those who were Gentiles before, but also kamo nga mga Hudiyo kaniadto. Regardless of your background, inyong ginahimo ang pareho nga mga butang.
This full envy, na murder, na disobedience to parents. And it's not just for the non-believers. Kita po, usahay na asulod sa simbahan ng mga suyaon. Pipikay mo katapad, pangutan na, suyaon ka, dili. Now, there might be no murder sa tua, but what did Jesus say about murder? Those who have anger inside their hearts, it's the same as someone who committed murder. Na yung mga Kristohanon sulod sa simbahan ng mga masukanon. Tanawan ninyo yung katapad kung pirmi bang nagsugat ng kilayanan. Outside the church, the non-believers, we have people, we have children who are very disobedient to their parents. Ang pangutana, wala ba na sulod sa simbahan? Ephesians, it tells us how children should obey their parents, and then how the adults should actually honor their parents as well. Somehow, sulod sa simbahan, wala na. And then, if basahon ni mo ning sa Romans chapter 1, unsa pa yung mga gihisgutan dinhi, na ako'y gihisgot dinhi og gossip. Daghang man pug marites sulod sa simbahan. Daghang man pug mga chismusa. Uy, nalagi nag-amen lagi. Now, during this time sa public reading, pagbasa sa Romans chapter 1, singgit-singgit siguro mga Udeo, amo gyud na mga hintil mo na, mga hugaw mo, mga ingana mo, mga ngilad mo. Sugod pa lang sa chapter 2, pagbasa na pud ani, ana na pud siguro mga hintil, amo man pud di ay. Kabalo mo sa conclusion ng Romans 1 ug 2, Romans 1 ug 2, it's in chapter 3. Diba? Basically, Romans 1 is saying, ang mga hintil nakasala. Romans chapter 2 is saying, ang mga Hudiyo nakasala. Romans chapter 3 is saying, ang tanang tao nakasala. Regardless of your background, di pa dako ka sa simbahan, imong papa pastor, imong papa elder, worship leader ka, part ka sa music team, church goer ka, unsa may mga ministry, o bago lang ka salta sa simbahan, somehow, kitang tanan na ay common denominator. Kitang tanan nakasala. And yet, there are people who are hypocrites. Lahi ang ginasulti, lahi ang ginabuhat. Lahi ang ginagawas sa baba, pero lahi ang naas kasing-kasing. Well, kanus alang manidili mahimong hypocrite. If it is rooted in truth and not envy. O kung mumatch ang atong ginasulti sa atong ginahimo. And of course, in Matthew chapter 7, when we examine ourselves first. Diba? Bayo kay ta mutudlo sa uban, may kay ta mutudlo muta sa uban nga nari dako kayong troso sa atong atubangan. It is, kabalo mo, unsay pinakapait pagyudana is, it's when someone, nga paspas kay mutudlo, ikaw mali ni sa imo, and yet when he is confronted by another brethren, mangluod dayon. Masuko dayon. Kaya nga naman, ay wala mo ko'y sala. Dili man to sala. Ay dili ko ano to, sabta ng kasabot to si Lord. Dili. The same standard that we apply in correcting others should also be applied sa tuwa. That way, we will not become hypocrites. Pero ang mga Hudiyo, lahi man gyud ni sila. Lahi man gyud ni sila during this time. Tanaw nila sila tong mga klase nga tao siguro sa simbahan nga mo head to toe sa imuha. Pag sulod ni mo simbahan, anaon gyud ko. Nabi, unsay outfit ano ni brother karon be? Dabi unsay ko ano ni? Nga naman, ang mga Hudiyo na sila moral superiority. That they are above the Gentiles. And I pray, kung wala na sa tuwa, that we feel that we are morally superior. And I pray nga, ang mga naasa sa mga kaning public ministries, I pray nga dili mo mahimong kaning morally superior towards those nga naalang sa tago. I pray nga ang mga dugay na sa simbahan dili mahimong morally superior sa mga bagulang. And I pray nga ang mga hamtong dili mahimong morally superior sa mga batan-on ug ang mga batan-on dili mahimong morally superior tungod kay mas naa sila nabalaan sa uban. Kay nga naman,
It's the same. The Gentiles, the Jews, the new Christians, the old Christians, people in the ministries, wala pa yung ministries, we are the same. We have sinned and fall short in the glory of God. But then mubalik ta sa ito ang concern ganina. Pastor, ang mga Hudiyo, wala may judgment nga na-experience daw. Okay, they cannot have this thinking, di ba? Ang sayingon sa chapter 2 verse 1, chapter 2 verse 1, and then nga to, especially in chapter 3, unsay mindset nga naa sila? That thou shall escape the judgment of God? Dili na sila magkaroon og ingon ana nga mindset if naay judgment nga nahitabo. Pero tungod kay wala may judgment nga nahitabo dayon, therefore nabutang sa ilang mindset, okay na siguro ni. So that is our concern. Naa kay ginahimo, pero walay judgment, so okay lang ba? Okay lang ba tong pag head to toe sa mga Hudiyo? Okay lang ba tong pagtamay-tamay sa mga Hudiyo? Kaya wala may judgment. Well, the first thing that we need to understand is the absence of judgment does not mean the approval of God. Asa natin ang makita? Let's take a look at the character of God. Na ay mga characteristics nga dimension din ni si Apostle Paul. First thing we need to ask, does God approve our hypocrisy? No. Does God approve of our immorality? No. Does God approve of our envy, anger, disobedience, and gossip? No. Pero nganong wala man nabutyag ang ako ang mga sala na siguro kay tinagutaguan, Pastor, nganong wala man lagi nabutyag ang akong pagpangabi. Nganong wala man nasakpan ang akong pagpangupik. Nganong man. Well, verse 4, unsa ingon? Or do you presume? Do you presume that the riches of His kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? Na ay mga characteristics dimension din unsa? Kindness, forbearance, and patience. Unsa man ang tulo ka butang? Kindness from the Greek word Christotes, C-H-R-E-S-T-O-T-E-S, Christotes. Unsay buti pa sa butana, it means practical goodness. Unsay situation anang Christotes, kanang ikaw nga tao, you are in a very unfortunate situation, okay? And then you don't deserve any help at all. Pero kaning naay another tao na pud dinhi nga iyahang gi-apply ang Christotes sa imuha. Buti pa sabot, despite your unfortunate situation, He did you something good. Gihimuan kaniya og something nga maayo. He helped you by doing beneficial things for you. Manang Christotes, manang gihimo sa Ginoo sa tuwa. Unsa may unfortunate situation nato dinhi, like the Gentiles, the Jews are also sinful, and like the Christians, we are also sinful the same way sa non-believers. That's our unfortunate situation. Pero gipaun sa pagpakita sa Dios ang iyahang Christotes. Makita na din sa unahan, ditong forbearance. Unsa maning forbearance, it means, ang Greek word ani is anoche. Ang pasabot ani is holding back, restraint, not giving what you deserve. It's like the punishment to be given, but then God intentionally holds back. That's mauni ang manifestation sa kindness sa Ginoo, ang iyang forbearance. From Christotes, practical goodness, which means you are in an unfortunate situation, pero gitagaan ka sa Ginoo og maayo nga butang, unsa nga unfortunate situation, sala. And we know that anyone who sinned, angay mudawat og judgment. But then what's the good thing nga gihatag sa Ginoo dinhi? What's the practically good thing? It's anoche, forbearance, which means ang Dios nag-hold back sa iyahang punishment na dapat ihatag na unta sa tuwa. Kay nga naman, to help us. That's the goal of Christotes and anoche. Not giving you the punishment so that you will experience a good thing despite sa imuhang unfortunate situation. Kay para dili maghimong domino effect, may ingani na nahitabo sa imuha, ingani pag yun sunod, mas mulala pag yun, dili. Ang kindness of forbearance sa Ginoo, gihatag na, kay parang imuhang pait nga sitwasyon, somehow mulid back sa maayo nga sitwasyon. And then ikatulo, naigisgutan niya, patience. From the Greek word makrothymia.
Unsa maning patience nga ginapasabot dinhi? This is God gina-endure niya ang imuhang persistent sin, take note ani, without reacting immediately in judgment. Mauni ang nag-enable sa forbearance. God could have acted immediately. But in His patience, sa imong pagpakasala, wala niya dayon gihimo. Na-apply ang makrothymia. That's why imong gina-experience ang anoche, ang forbearance. Why? Because God has given you His kindness. So when you ask yourselves, why is it, Pastor, na ako'y sala na himo, and yet walay judgment dayon? It's because God did not act right away in judgment accordingly, kay para unsa, He held His restraint, kay nag-hold back ang Diyos for you to experience good things ng gihapon. Wala ka na tingala. Mga batanon, katong gilike nimo tong nagsayaw-sayaw sa TikTok, sa Facebook. Wa ka nasakpan. God was patient sa imo. When you were alone in your room looking at pornography, niya way nakabalo. Why was it? Because gitolerate sa Ginoo? No, because God was kind in you. Sa mga naay ka relasyon, katong nag-check-in na mo, pero wag yun mo nasakpan, wag mo na post sa Facebook. Why is it? Forbearance to sa Ginoo. It's not because God tolerated your sin. It's because He is patient enough. It's because He is kind enough to let you experience His forbearance. It's not tolerance. It's patience. Katong nasuya ka kang sister, nasuya kasi mong igsuon sulod sa simbahan kay, hala, mas gwapa man si sister. Uy. You could have received punishment or judgment, but God was kind sa imuha. Pero wala, gihapon ka. Somehow, imo nang ginalikay-likayan si sister, kaya di na ka makaantos sa iya, nga mas gwapa gid siya sa imuha. Well, God let you experience His forbearance. Pero wa na gyud ka kaantos, gilibak na gyud nimo siya sa imong kasuya, nang daot na ka, pero somehow ang imong kasturya tuwa ka gisumbong sa iyang kachismis. Ano man, that was God's patience being applied sa imo. It doesn't mean that there is no judgment, that there is no any punishment or discipline right away, that is tolerance. No. That is God being patient enough, being kind enough, letting you experience His forbearance kay ano man, for your own good. For your own good, gihapon. And again, I will tell you, His silence does not mean approval. His silence, God's silence, is just another form of His patience, forbearance, and kindness. Kaya if dili pa patient ang Ginoo, na siguro yung mga paris din hingadugay nang na-post sa Facebook. Na siguro. Inbay na lang. Nga dili ta ang Diyos. Nga dili ako ang Ginoo. Nga dili ikaw ang Ginoo. Why? Wala tong patience. Wala tong not reacting immediately in judgment. Diba? So mga ginikanan, diba, usahay na ay situation nga pag makasala ang bata, unsay may tabo, kuha na ng bakos. Na, huwag ka mong Ginoo, bakos, gidiretso tanan. And then, naapay hisgutan din nga forbearance. Naapay kindness. Holding back. Restraint, itong forbearance. Buti pasabot, despite nga deserve ang full wrath, ang full punishment, ang fullness of evil and judgment, somehow gihold back sa Ginoo, ayaw sa. But then we, as sinful creatures, we are not able to hold back. Somehow. Munang may na lang, dili gyud kita ang Ginoo. If dili pa patient ang Ginoo, if wala pa forbearance ang Ginoo, and if dili pa kind ang Ginoo, every time we sin, there is judgment. Muna mga igsoon, ang kani nga characteristic sa Ginoo is not something nga makaingon ta, this is just His tolerance of sin. Usahay we confuse tolerance, and then we equate it sa,
kaning we confuse and we equate patience of God sa iyang tolerance. And then we equate patience of God sa approval. Ba? No, it's not. But na pangutana, Pastor, unsa man gyud katong good ni mo gina-mention? What's the purpose of it? Why is God letting us experience His forbearance, His kindness, His patience? Why is it nga kind of patient man ang Ginoo nga sala naman to tanan? What's the goal? What's the purpose? Verse 4. Sige ingon dinhi. Or do you presume on the riches, or thou despisest the riches of God, the riches of His goodness and forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God, unsa ingon, leadeth you to repentance. Ang pagpa-experience sa Ginoo sa tuwa sa iyang forbearance, sa iyang patience, sa iyang kindness is for what purpose? For us to repent. For us to change ways, for us to go back to Him. Now, let's go back to the context. In Romans chapter 2, na yung mga Hudiyo, na yung mga Hintil. Ang mga audience, ang mga recipient ani, ang primary recipient na would be the Jews. They were people who had a covenant with God. Na sila Abrahamic covenant, na sila Mosaic covenant. In fact, they were also somehow recipient of the Davidic covenant. They are people who knew God. They had the law. They had the scriptures sa ilaha. The Gentiles, they didn't. But then ang mga Hudiyo na sila ha. They had all the resources possible for them to know God. That's why they were able to worship Him. They had all the privilege to approach God, to serve God. And then in the Old Testament, especially sa mga previous nato nga sermons, nakita nato how God immediately reacted in some situations. Pastor, why is it nga in some situations, immediate man ang reaction sa Ginoo, tapos dinhi, murag wala man? Why is God silent during this time? Well, going back sa Old Testament, unsay konteksto ato, that was their formation. They had to know that the God that they are serving is the Holy One, the righteous one, the just God. Dinhi, kabalo na sila ana. They already know that God is holy, God is just, God is righteous. So what's with the silence? Well, according to verse 4, it's for repentance. It's for restoration. It's for us to lead somehow into realization nga kung unsa man na imuhang ginahimo, it dishonors God and it destroys the church. And that's actually the reason why ang verse nga 1 John 1:9 exists. Kaya nga naman, because God is patient, and during His patience, somehow maabot na sa atong realization. And in between sa atong realization, diha na mahitabo ang confession. If God is not patient, wala na confession of sins. But because God is patient, that's why we can confess our sins to Him. Manang despite sa imong gihimo kaniadto, despite sa imong gihimo sa tago, God did not judge you right away. Kaya nga naman, He has a covenant with you through Christ, and that covenant allowed you to experience His patience, because patience, it will result to what? Confession. It will lead you to confess and repent. If absent tong patience, then wala na tong realization, judgment diretso. During our realization, we can confess to Him. And what does the Bible tell us? He is faithful to forgive and clean us from all our sins. And confession, sama sa kuwang ingon, it is only possible because of God's kindness, because of God's forbearance, because of God's patience. When David sinned against God, pinaagi sa nahitabo kang Uriah o kang Bathsheba, dili man siya dayon-dayon nga ang judgment niya abot. It happened several months, almost a year. Kay una nga na-realize to when his son died. Diba? Ang iyang first son
kang Bathsheba, that child died. Why? That was also his consequence sa iyahang sala. And then also, before that, God sent Prophet Nathan sa iyaha. And through Nathan, diingnan siya, nakaamgo si David, nakarealize, that's why we have Psalm 51. Psalm 51 is a product of David's confession and repentance. Nganong na ang Psalm 51, nganong na confession of repentance si David? Because God was patient enough kang David. Some of our kaning learning situations in life, katong mga ma-appreciate nato ang butang, katong mga learning moments nato sa kinabuhi, it's a product of God's patience. Katong mga higayon nga nihilak na lang kagkalit sa gabi after realizing the goodness of God, that was the product of His patience. Katong panahon nga, somehow na kay ginatago-taguan niyo, agyud ka nasakpan, and then eventually na-realize to nimo nga mali to, and then you confessed your sin, you repented, that was God's patience gihapon. And even the fact na naay nakasakop sa imuha, but then He was gentle enough sa pag-process ato tanan, that was also God's patience. May nalang wa ka na adtos ka ulaw. Why is God so patient with His people? Because we are in Christ. Being patient with us is simply the Father being patient in Christ. Because what He is seeing in us is not our old nature, but the new nature that we have through Christ. And that is the privilege nga nata. And I don't think it is in our right to abuse that privilege nga nakuha nato gikan kang Kristo, kay naaman ni sa kuha, magpakasala na lang ko, kay dili man ako ang makita sa Ginoo, kundi si Kristo man, magpadayon lang ko ani. Well, it could be a marker nga wala gyud ay ito nga nature sa imuha. Ang silence, it's God's kaning instrument that will lead to realization. It's not approval of wrong actions, okay? It will lead us to realization, and then realization will lead to repentance and confession, and through repentance and confession, our fellowship with Him is restored. Tanawa, good? Kanang imong mga tinagu-taguan nga sala. Whenever you do it, and then you do it again, and then you do it again, do you think walay apektado? Kaya walay nakikita? Kaya walay nakasakop? Do you think walay apektado? Imong relasyon sa Ginoo. Why is it nga lisod na kayo iampo? Because padayon kasi imong ginatago nga sala. Why is it nga lisod na kayo ibasa sa pulong? Because padayon kasi imong ginatago nga sala. Why is it so hard to have fellowship with my brothers and sisters? Because mahadlo ka makonfront ang imong sala nga ginatago. Whatever it is that's holding you back, this message tells us to what? To confess our sin, to repent unto God. Why? He is patient enough. He is patient, He is kind. We are experiencing His forbearance. We assume it, we ignore it, we ignore it, and then we assume that this is God's approval. Pero dili, like what I mentioned, the effect is not neutral. Walay ingon nga, walay apektado ani, dili na ay apektado. Verse 5, unsay ingon? But after thy hardness and impenitent heart, treasurest up thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Aside sa wrath and judgment na i-mention sa primero, unsay i-mention din na kaning hardness and impenitent heart. Unsay implication nga makita nato dinhi? The more we deny His patience, the more our heart hardens. The more we deny His kindness and forbearance, the more our heart hardens. The more nga gina-ignore nato ang patience sa Ginoo, okay ra ni magpadayon na ko ani. The more gagahi ang atong kasing-kasing. The more we become numb to sin. The more we become numb, the more we succumb sa ato ang sinful nature. Ang ato ang pag-reject sa patience sa Ginoo is in the same manner feeding our sinful desires. Kaya dili man kamo padayon anang tinagu-taguan nimo if you don't have a desire for it.
In apologetics, there are only three things. Three major things nganong ang tao makasala or naay ginataguan. It's money, power, relationship. Nganong ginataguan man nimo na? It's probably because of money or greed. Dili ka gusto nga maalasan ka. Dili ka gusto nga maadto mi sa uban. Dili ka gusto nga kaning naay mawala sa imo. Dapat imo langi, ako langi, ako langi, ako langi. Pero kay gaadto man ko sa simbahan, dapat dili halata. Kay basig mawalan ako sa kong ministry, dapat dili halata. So dapat low-key lang ko. If dili greed, if dili money, relationship. Nganong ang mga anak ingnan sa ginikanan, dili sa mo maguyab-uyab ha, pero kay naamag yung naibgan unsay may tamo, alas 12 sibat adto sa Coastal Road. Ngano man, tinagu-taguan gani. Nganong mo sibat man yun? Because you know it's not right. You know it's wrong. You know it dishonors God. You know it dishonors your family. Anything nga dili sala, dili ka maulaw, ipadayag. Nganong dili man ko maulaw mo gunit og kamot sa masawa? Asawa man ako. Di man ni sala. Pero mugunit ko sa kamot sa uban, agoy. Lahi na ng astorya. Mugunit ka sa kamot sa asawa sa imong kumpare, lahi na ng astorya. Manang usahay na nahitabo ning nabuo ning phrase nga unsa, meet up. Asa mo mag-meet up sa lugar nga wala kaayo'y nakaila sa inyo ha. Kaya og dahil makaila, masakpan mo. But then, through patience, forbearance, and kindness of God, itong panahon nga wa mo nasakpan, dili to tolerance. Mercy to, mercy. Hindi mo katapad, mercy to sa Ginoo. Pikpika na po di mong pikas katapad, ingna, wa ka nasakpan tungod sa mercy sa Ginoo. Mercy. Murag, daghan lagi nagngisi-ngisi eh. Murag, daghan siguro na ginatago-taguan diri. Sige. Like what I mentioned, it's not, the effect is not neutral. Although, it's a different, lahi ang konteksto sa kabuuan, but the same pattern is seen kang Pharaoh. Nga unsa? The more he rejected the patience, the forbearance, the confrontation of God, unsay nahitabo, his heart was hardened. Now, Pastor, what if Kristohano na ka and then our hearts will harden unsay mahitabo, maimpyerno ba ko, mawala ba akong kaluwasan? Dili. But in 1 Corinthians chapter 5, there we see a Christian nga unsay nahitabo. Tungod kay nagpadayon siya sa sexual immorality, padayon siya sa iyang pagpakasala, unsay nahitabo. Ana si Apostol Pablo, itugyan na lang in tao ng iyang lawas sa yawa aron ang iyang espiritu maluwas. If dili na maunda nga imong tinago-tago nga sala, and then you continue to deny God and somehow Kristohanong gihapon ka, it could only lead to that. Either God will give you sickness or God will take your life right away. Pero just to be clear, it doesn't mean nga ang tanang naay balatian, ang tanang nangamatay kalit, kaya naay sala nga tinagu-taguan. Dili na siya ingunana always. But there will be cases nga ingunana. And of course, dili ta gusto ana. Unsay gingon na po dinhi sa unahan. Balik ta sa verse 4. Verse 3 and verse 4, do we presume on the riches of God, on the riches of His kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? That's a very important phrase din ha. Lead you. The Greek word used there is age. A-G-E-I. Age. Ang buti pa sa butana is, there's like a pathway. Pathway towards a specific destination. Okay? Unsay pathway daw nato? Tanawa ha? Balik ko na basa. Do you presume on the riches of His kindness,
forbearance, and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance. Ang kindness, ang forbearance, ang patience sa Ginoo, pathway to nato to a specific destination. Unsa nga destination? Repentance. That's why the more we reject it, the more nga nagalayo ta sa iyang pathway, ug the more nga nagalayo ta, the more lisod na ibalik. That's why whenever we realize that this is wrong and God is patient sa kuha, ayaw nagdugaya, balik sa pathway. That's the pathway God prepared for you in order for your relationship with Him to be restored. Don't miss every single chance na gihatag sa Ginoo, either to restore your relationship with Him, to restore your relationship with the family, or to restore your relationship with the church. Kana-tanan, gidisenyo na sa Ginoo for our restoration, for our redemption lang gihapon. His kindness is active. You see, sama sa ko ang ginabalik-balik, His judgment is silent. Why is it silent? Kaya dili man judgment ang ginapagana. Dili judgment ang ginapag-guide. Ang ginapag-guide sa Dios is what? His kindness. That's why you don't see judgment despite the sin nga imong ginahimo, kay dili man kana nga attribute ang iyang ginapaabot. Ang iyang ginapaabot o ginapag-guide sa to is His kindness. We don't see judgment, but then we also don't see His kindness. Kaya nga naman, abi na tong katudayon, naapaday ni. It's not judgment right away. But then, we are blinded by the other one. Kaya gina-expect nato, murag ginatestingan nato ang Ginoo ba? Daw, ug sala bagyud ni, naging mahitabo dayon sa kuha. Mawala ni sa kuha, di ba? Kasi mga yung dayon tawag mga signs sa Ginoo. Lord, og dili na siya para sa kuha kanang magbulag mi, mga ana ang mga signs. And then we are blinded na dayon by all other options. Kaya nga naman, dinita nakatutok. The same way ani, tistingan natong Ginoo daw be og sala bagyud mi og nay judgment, pero tungod kay wala may judgment, makaingon ta, okay ra din ni. Not knowing na aday kindness din hinga side. Nagapikpik sa imuha, pero tungod kay ginatisting-tistingan nimo Ginoo, nabungol na ka, nabuta na ka, paglingi nimo layo na di kay kas Ginoo. Lison na kayo ibalik sa iya, lison na kayo ibalik sa iyang katawhan. Why? Bungol na ka, buta na ka, kay sigi ka og unsa? Lingaw-lingaw atong imong tinaguan nga sala. Ang ginapaabot din ni Apostle Pablo is what? Let's not abuse His kindness. Let's not abuse the goodness, the gentleness, the kindness of God. Don't abuse His kindness and enjoy sin. Unsay gingon din sa passage nga itong gibasa, we should let His kindness lead us back to Him. Amen. 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 It doesn't mean nga wala pa'y nahitabo, kay wala gilaing mahitabo na. Tanawa God, ang verse 5, it indicates na if your heart is hardened, and then na mo experience din hiug wrath, buti pa sabot, most probably, dili gina sa Kristiyanon. He just claims to be one. But after thy hardness and impenitent heart treasures up unto thyself wrath, against the day of wrath, kung sinitabo, ginatipon daw nato ang kasuko sa Dios. And revelation of the righteous judgment of God. That's why pag-abot sa unahan, kung sa'yo nahitabo, tanawa God, verse 6. Who will render to every man according to his deeds. Verse 7. To them who by patient continuance in well-doing seek for glory and honor and immortality, eternal life. Those who continuously seek the kindness, the goodness, the patience of God, kung sa'yo na sila, eternal life. So, Pastor, does it mean nga ito ang actions gina mag-lead sa salvation? Dili. It simply means na those who continue to seek Him are the people of God. That's why they had the chance to seek Him. They had the ability to seek Him. They were not discontinued sa pagsik sa iya despite their sin. Pero katong padayon nagapabungol-bungol, isa rabi pasabot ana.
Either kuhaon sa Ginoo, duha di ay. Either kuhaon sa Ginoo ang imong kinabuhi or in the beginning di gyud di ay ka kabahin sa iyahang mga tao. And like what I mentioned ganina, the Gentiles and the Jews, they have this hierarchy sa ilaha. We have the Pharisees, teachers of the law, itong Sanhedrin, and then we have the men, the Jews, then the women, then the children, then lahi pa ito ilahang mga katabang, unsa ba diha, and then diha na itong mga Gentiles. No? They are people who have this kaning invisible hierarchy sa ilaha, and yet kaning ang pagkinabuhi is very visible. Pero sa ingon dinhi, verse 11, tanawan ninyo. For there is no respect of persons with God. Dugay na ka sa simbahan, bag-o ra ka sa simbahan, naa kay ginahimo, wala kay ginahimo, faithful ka diha o dili, it doesn't matter to God. Sala yun na. And if you are part of His people and He is calling you back, the best thing we can do is to listen. Klaro, ug tinaguan nga sala, brothers and sisters, mani akong ikabilin sa inyo karon, let God's kindness lead you back to Him. Amen ba? Amen. Pikpikay mong katapad, ing na, let God's kindness lead you back to Him. And again, klaro man na o tinaguan, let His kindness lead you back to Him. Hinangin ako ang tanan sa pagpanindog, and also requesting the music team as we respond to this message. Again, brothers and sisters, God's silence is not tolerance, is not approval of our sin. That's His love talking to us. That's His love actively guiding us. That's His kindness, His forbearance, His patience working in us. Ayaw na pabungol-bungol. Ayaw na pabuta-buta. If there is something in your heart, if there is something na dugay na nimong ginataguan, di nimo mabuhi-buhian, I pray that this message will convict you. What is it that you are doing when you are alone? What is it that you feel whenever you don't get something that you want? What is it you feel whenever you see something at tanaw nimo imo gyud dapat to pero dili? Check your hearts. Check your intentions, your motives. Ayaw tanaway mong katapad, ayaw tanaway mong pamilya, ayaw tanawa bisag kinsa dinhi. Check yourselves. Let's check our hearts. Unsa man ang sala nga di gyud na ako mabuhi-buhian. Unsa man ang sala nga padayon na akong ginahimo. This message tells us that God is patient. He is kind. Not because He approves of our sins, but because He wants us to realize this, confess and repent in order for our relationship to be restored. Hallelujah. Atong awiton, Response to the message, Ginoo Dios light as we sing of His love for us. Dalay ko
Ginoong Diyos, dalagon ka. Ginoong Diyos, dalagon ka. Awiton mo ang imong bunga, Ginoong Diyos, yamanan ka. Awiton mo, dalagon ka. Huwag makalakang sa imong katahon. Huwag makatupong sa grasya mong bahagi. Huwag makasupong sa bote mong gumang. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, huwag makalakang sa imong katahon. Huwag makatupong sa grasya mong bahagi. Huwag makasupong sa bote mong gumang. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, huwag makalakang sa imong katahon. Huwag makatupong sa grasya mong bahagi. Huwag makasupong sa bote mong gumang. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, dalagon ka. Ginoong Diyos, dalagon ka. Ginoong Diyos, dalagon ka. Yung Diyos, salamat sa imong gugma nga pasensyoso. Salamat Ginoo sa imong gugma nga naghatag o Diyos o higayon na kami makabalik na kanimo. Salamat o Diyos sa imong patience, and your forbearance, and your kindness. Thank you for allowing us, for giving us the privilege to confess our sins before you. And I pray, Lord, ang imong mga kanakan, dili mahimong bumul, dili mahimong buta sa imong pagpamilyo. Na dili kami, O Diyos, dili kami, O Diyos, magpabungol-bungol sa imong kind ways, sa imong mga patient na mga pamaagi, O Diyos, to restore us back to your fellowship. And I pray that you will seal this message in all of our hearts. In Jesus' name, amen and amen. Mamingkod ang tanan. Na-bless ko na sa ulo karon. Amen. So, another, karon, all Pastor John na sa pang classroom na. Okay, some announcements, my son. I don't know if you noticed, but ceremony, Pastor Paul, is actually preparation for our Lord's Supper. Because we are commanded to really examine ourselves, lest we will be taking the bread and the wine unworthily. So gusto na ko na siya i-reinforce ko because this is one of the items na nasa kong list karon. So sugod karon hangtod sa March 30 or sa ba ang last day, last Tuesday sa March is March 31. Sugod karon hangtod March 31. I want you to spend time in self-examination, confession, and reconciliation. Dili pwede mo mag-take sa bread of sa wine na naamoy mga hinanakit, naamoy unforgiveness, naamoy hatred sa person na kauban mo sa church. Dili pwede. You have to deal with it, settle it. If you need help from me, I can help you. If you need help from Pastor Paul, we can help you. Mediate, whatever is that.
reconciliation, self-examination, confession, and this one, i-clarify ninyo yung sarili kung member pa ba ka, gusto pa ba ka kung maging member sa church or dili, because they pwede po, kung mukhay tagatungha sa Lord's Supper, take the bread and wine, even though kay atin sa ato ang mga gatherings, so kay ministry, wala ka nagapin sa ato mga gatherings, small group or meeting na or worship service. If you're a member, what's your ministry if you're a member? If you're a member, are you attending our gatherings? Kahit isa man lang sa tulong ka gatherings nato, small group, na ba kay small group, are you attending small group? Kung di ka ka-attend sa prayer meeting, kung di ka ka-attend sa worship service, are you attending a small group? At least isa lang ako ginapangayo because ang sabi sa Bible, do not forsake the assembling of yourselves together. Do you have a ministry? And so, clarify your membership because we will be taking the Lord's Supper karong March 31. Okay? And then, actually nga, kung ikutan din eh, gusto mo ako kasabot sa kong writing. Okay, and then, let's foster unity in the church. Wala ka ng grupo-grupo. Of course, not like small groups, pero what I mean is kanang bang, kanang can cause unnecessary